श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध सप्तदशोऽध्यायः 19 श्लोकम् शत्वं जिगांशसे कस्मादीनामकृतकिल्पिषाम् अहन्निष्यत्कदं योषां धर्मज्ञ यदि यो मतः प्रकरन्दिन वैसि स्त्रीशो कृदाकस्वबीजन्तवक किमुत तद्विदाराजन् करुणादीनवत्सलाका मां विभात्याजरां नावं यत्र पुष्पं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमा कदम्बं वशीतास्यसि पृथुरुवाच वसुते त्वां वदिष्यामि मच्चाशनपराङ्मुखीं भागं वर्गिषिया वृङ्क्ते न तनोति च नो वशो यवशं जगत्यानुदिनं नैव दोक्यौ दशं वयक तस्यामेवं यदुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते तं कल्वोषति बीजानि प्राक्शिष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्जस् आत्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दतिके अमूषां शुत्परिदानाम् आर्तानां परिदेवितं समयिष्यामि मद्बाणैर्भिन्नायास्तव मेधसा पुमायोषित्तुदक्लीब आत्मसम्भावनोदमक भूदेशो निरनुग्रोशो नृपाणां तत्त्वदोवतक त्वां सप्तां दुर्मतां नीत्वा मायाकां तिलशस्सरैके आत्मयोगबलेने मा धारयिष्याम्यकं प्रजागा एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृद्धान्तमिव बिभ्रतं प्रणदा प्राञ्जलिभ्राक महे सञ्जातवे बदुको तरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानादनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये येनागमात्माय धनं विनिर्मिता तात्रायदोऽयं गुणसङ्गसङ्ग्रहक स एव मां गन्तुमुदायुधस्वराट् उपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ययेददादावस् रुजस्सराचरं समायया आत्मा शरयया विदर्गया दयैव सोऽयं किल गोप्तमुद्यत कथं नु मां धर्मपरो जिगांसति नूनं पदेशस्य समीकृतं जनैके तन्मायया दुर्जयै आकृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयत् योनेक एकभरदश्चैश्वरक सर्गादियोस्यान् योष्यानुरुणत्ति शक्तिभिः द्रव्यक्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्ध निरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे स वै भवनात्मविनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्न जमां रसादला तप्योज्जकाराम्बश आदिशूकरक अभामुपस्थे मयनाव्यवस्थिता प्रजा भवानत्यरिरक्षिषक्षकिलक समीरमूर्ति समभूतदारधरो यो मां वयस् उग्रशरो जिकांशसे नूनं जनैरीकितमीश्वराणाम् अस्मद्विदैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहित चित्तवत्मभिः देभ्यो नमो वीरयशस्क